Guys, kung maalala nyo yung Hunter x Hunter, dito yung ginanap. Ayan o. Hello my friend! Hello, how are you doing? Is everything okay? Yeah! Yes. Let's go! Let's go. Solid to guys oh. Epic. Guys, ayan na. Good morning mga brotherhood. For today's video, takbo na naman tayo. Ayan o. Starting line. Ready to go na. At yun na nga. Sir Jeric. Ba't video mga brad? Guys, maglalagay tayo ng ano, tawag dito, nipple patch. Anong tawag dyan? Nipple patch, brad. Prepared si bossing. Kasi ano eh, delikado yung sana natin. Bossing, meron ka rin ba? Ay, wala ka din nipple patch. Akala ko wala ka ng nipple. Wala, di ako nakabili yan. May tunay nga, nipple patch na. Hindi ka na lang nagbra, ano? Nipple patch to, brad. Para di masakit. Masakit mamaya, brad. Delikado to mamaya. Para di nakabakat yung buto. Pati nga. Nipple patch to. Nipple patch to to. Tama pala yung photographer namin, no? Ayan, no? Miss Mary. Hi to the vlog. At yun na nga, guys. Kasama na naman si Sir Jeric. Paktisa namin. Ha? Nandiyan pa sila. Mamaya pa sila. Hingi na ako. Doon lang sa sulok. Pero ngayon, hintayin lang kami. Ito ang Sir Leo. Sir Leo. 所有人的距离啊，不要在马英超运动活动的时候，跟隔壁左邻右舍打。 Yan si Boss Amante. Yan talaga. Dati nag-eyos ito eh. Dati akong ex-con, gano'n lang tayo, nagbagong buhay. Liwanag ka ngayon. Kanina, dami namin yung tatlo na lang kami magkakasama. Ayop na yan. Wala na yung mga kasama namin, guys. 一句话也要生自拍啊！ Sa likod lang sila. 会有人就厉害哈，哦，是他们自拍，自拍技术愈来愈好啊。 Time check. 睡啦！忘了啊！拜拜，都看一下我们台中市美丽的风景。谢谢大家，加油！啊，记得跟我们的空拍机招招手。谢谢。Na guys. 出发！一定要通过地垫，一定要通过地垫，请通过地垫，加油加油！记得招招手，加油加油！台上的无极力挥挥手，谢谢。记得贵宾来帮你们加油，主妈加油！我记得跟。 Chill lang, guys. Ako na ka mag-pacer. Okay. Guys, ang bilis si Sir Leo. Ayun o. Nauna na siya. Hype na Sir Leo to. Humataw. Saan naka 1 km na tayo dun? Guys, naka 1 km na. Hindi ko lang nabanggit. Ano Sir Leo? Chill lang guys. Relax lang guys. Dito. Okay guys, ayun yung pacer ng 230. Solid. Ayun. Ganyan lang pala ang pacing, Brad. Easy. Brad, easy run. Talaga? Ayan, 4K guys. 4K na sa akin. Ang ganda ng liwanag ng araw. Ayan oh. Ha? Nagre-reklamo yung kasama ko guys. Ayan. Hayop. Buti na lang, na-practice namin ito yung Sir Leo. Ano Sir Leo? Oo. Good.
Di naubos yung Ambrad, patay sila. Oh. Pero palusong na to. Ayos guys. Nakaka-survive. 5:55 pacing namin. Ayos lang Sir Leo. All goods in the hoods. Do you Yan. want to pass? Sabi nga ni ang pub. 6K guys. Ayan o. Isa mo! Solid. Oo. Pawis sa lusok. 7K guys. 7K! Hello. Jayo! Jayo. Ciao! Hindi na siya makaimik. Pataas kasi bro. Putik na yan. Guys, ahon yan no. Yahoo! Guys, di sa masusukat. Kung malakas ka talaga, malakas ka. Walang reason. Hello my friend. Hello, how are you doing? Is everything okay? Yeah. Yes. Let's go. Go! Hey! Back country ma! Guys, pababa na. Ayos. Recover Brad. Okay na ahon yun. Hayop na yan. Hindi! Ha? Antindi! Brad, 8K eh no. Yan, 8K. Lusong guys. Bistoy namin. $9K. Okay. Ha? Tropa? Yeah. Nice one. Now it's getting up again. Hello, my friend. Sabi. Tiyak tawa. Guys, 10K. Ayun o. $11K guys. Solid. Ayan sila oh. Guys, dikit lang tayo dito sa 2 hours para makapahinga tayo. Ayan, 2 hours oh. Kung makakadikit tayo, meron pang 10K. Kaya natin. Puro salita, lahat sila seryoso. Ayop. 12K guys. Easy peasy. Thank you. Uy. Wah sir. Bilis nyo! Saan sila? Umumong. Thank you. May beer pa. 35K na lamang. May beer pa, may liton pa. Guys, yan sa Sir Newman. 13K. Solid to guys oh. Epic. May photographer po. Sabi mo na pa 30 lang ako pero siya. Hello. Oh, thank you. $14K. Last 7. 15K. Last 6. Cedric and Sheeran ito. 16K. Last 5K. U-turn guys. 17K guys. Last 4km. Ganda guys. Nakakadula. Ayan o.
Solid. Ang hangin. Woo! Ganda guys. Ayan o. Solid. Guys, kung makaalala nyo yung Hunter x Hunter, dito yung ginanap. Ayan o. Yan ang Hunter x Hunter exam. Tunay. Nasa tunnel. Solid, di ba? Kaya lang, walang hangin. Kita ko na yung dulo. Ayun. $10K guys. Last 2 km. Woohoo. Last 1 km guys. Woohoo. Guys, ayan ang finish line. Woo. 185. Guys, ayan na. 比上一次还要好。那我们今天的赛事就已经有值得了。来，最后的 Sub 150 guys. 终点就在前面。 Sub 150. Woo. Thank you Lord. Oh. Sub 150 guys, solid. Hello. Ito yung medal ko. Che, 21K. Thank you, Che. Thank you. Woo. So ayun guys, nakuha ko na yung previous ko at saka yung medal natin. Naka-PR tayo guys sa loob ng 149 minutes. Solid, yan ang bagong record natin. Thank you Lord, natapos na naman natin ang ligtas at walang injury. So ayun guys, hanggang dito na lang. Bye bye.